Carisco. Sa left side. Wrong way kami guys. Balik. Palawan Punsak daw. May natanungan kami guys kung saan yung barangay hall. At tingin-tingin pa siya sa paligid guys kung saan yung barangay hall. Hindi pala taga dito. Barangay hall. Ito tayo guys. Yung isa walang salamin. Dito na kami. Left side pala. Ito pasulod ana. Din unahan pa. Unahan pa gamay makita na nimo kay nanay ko. Salamat Guys, oh. May ito guys. Kung marunong lang talaga tayong magbasa. Ito na. Dito na kami. So forest. Guys, sa destination. Yan yung mga lights. Ganda daw dito pag gabi guys. Yung kantin nila. Dito namin balak sa birthday ko guys ngayong unsay day anak de sa akong birthday March 7 Wednesday daw. Wow, what's that? View, very nice view. Wow, yung pool nila guys. Flowing siya de. Flowing dili. Wow. Maganda guys. Toilet na. Everyday sila open daw dito guys. 50 per head. Oh. Makakuan molecular page. Lo. Ganda pineleksyon. What's in there? Yung CR nila, then tent, pwedeng mag-tent. Yung gate nila dun. Gilaw yan guys pag gabi. Free na yung tables.
Peaceful pa kayo ah. Picture sir. Namin si Luther guys. Paki-subscribe na rin sa YouTube channel ng anak ko, yung Luther's Vlog. At yung sa akin syempre yung Chinesas Vlog. Para makita niyo yung full video dito sa Indahag. Forest sa Indahag. Forest view. Very affordable guys. Very affordable here. Lamig ng hangin dito guys. Nakaka-refresh dito ng place. Nakaka-relax in short. Actually, nakita lang namin to sa vlogger na nag-vlog dito na place guys. Medyo hindi lang malayo sa amin. Kaya nandito kami ngayon. A few moments later. So man yung nahagilap dito. Pila man tanan be? Kanado kuno na ay rooms nila nga tag 1,000 na good for 2. Dahil ang tag 2,000 good for 3 na tag 4,000 good for 10. And Then then, kanang mga tent dayon tag 500 ug 300. and And sa then, food. sa food, bawal ka makadala og food kung may mga lechon. Pero kanang gagmay-gagmay, ratag magbayad lang mo 50 per head. And then, Entrance, muna na siya. ang swimming. Bayad din ka 75 ang adult. 50 ang kids. So that's it. Yeah. Then ang overnight, taman. Overnight, bawal lang mag-overnight ug Dili buntag. ko mag-start ka ba? 3 p.m. Ha? 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. to 12 noon. 3 p.m. to 12 noon. Hours, Ilan 9 man? hours na siya. 9 hours? So at least makatulog to. Ha? Kung ano to si Blo? You want? Go. Balik na karon. Bye for now. Smile sa. Bye. Thank you for watching. See you next vlog. Sa birthday ko, March 7. Sana matuloy kami dito guys. Sana may budget. Okay, bye for now guys. Thank you for watching. Please share and subscribe. Bye.